जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। महानाम मातृभाषा। महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु राजेश शतपथी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर एकादश छांदर प्रथम 20टी पदर व्याख्या आगुरी करा देखी ना वीडियो अच्छी जाकि देखिपारे। आज भिडियो 21तम पदरु आगु मु व्याख्या करी। उणा अधिके संजोग पूर्वरु होइछि शश रही चंद्रे राहु पीयूष पीछि गला एकलय पद उक्ति परिचय एही ठारु आस पद। आमे नायक एवं नायिका दर्शनानुचिंता प्रसंग पढ़ुले एकादश छांदरे से प्रसंग रही। तो एठारे कहा जाउछि न्यून लोकर उच्च लोक सहित मिलन किपरि हेबो बोली प्रश्न उठी पारे। न्यून लोकर उच्च लोक सहित मिलन किपरि हेबो बोली प्रश्न उठी पारे, किंतु प्रकृत रे एमिति आगरु अनेक थर हेई अछि। माने न्यून लोकर उच्च लोक सहित मिलन आगरु होई अछि। चंद्र ठारे शश रहिथिबा सत्वे राहु अमृत पान करी अछि। एही ठारु सुंदर सुंदरींकर एकलय अर्थात एक प्रकार चिंता शेष हैला। एही ठारु उक्ति परिचय स्थान ग्रहण कला। परवर्ती पदरे रही कुमारी विचारे मुत कमला अटई पुंस विधु जानुलीला मते से घटई गुण गर्विता लक्षण उत्कंठा बसरु करी देला विचक्षण। तो कुमारी बा नायिका विचार करुअछे मु कमला अर्थात पद्मिनी जातिया स्त्री अटे। आउ ताकू लक्ष्मी बोली भी कहा जाय पारे, लक्ष्मी अटे। से होउछंती पुंस विधु माने नायक को कहा जाउछि। नायक माने से नायिका भाबुछि बा कुमारी भाबुछि जे नायक होउछंती पुंस विधु बा पुरुष श्रेष्ठ बा भगवान। तेणु लक्ष्मी परि तांको जानुरे बसे लीला करिबा मते घटिबो। आहे विचक्षण माने बुझंतु गुण गर्विता लक्षण प्रकाश पाइला कि नाही एहा उत्कंठा बसरु होई अछि। पुनः पुनः भावना करई सुरसिक होइबे बड़ाईहीन एबे कौशिक तप बिना अनायासे ब्रह्मपद सुख मोर जात होई आसे। तो तापरे सुरसिक बा उत्तम रसिक पुरुष पुनः पुनः विचार करुछि बा भाबुछि कौशिक अर्थात विश्वामित्र माने विश्वामित्र ऋषिंकर बड़ाई बा अहंकार भांगी जीव। से ब्रह्मपद पाइबाकू कठोर तपस्या करथिले, किंतु बिना तपस्या रे मोर ब्रह्मपद सुख सहजरे जात हेई आसुअछि बोली एठारे नायक भाबुछि। गंधर्व सत्वा भावई फूल चंपा परा भ्रमर मोहित तही नहे परंपरा किबा हेले सेपरी रे ए जीव जीवार हेबो नरही शरीरे। गंधर्व सत्वा अर्थात गंधर्व कन्या। तो एठारे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायिका। तो से भाबुछि चंपा फूल रे भ्रमर मोहित न हेबार परंपरा रही अछि। जदि सेपरी हुए तेबे से शरीर रे आ जीवन रही से शरीर रे जीवन न रही कि बाहरी जीव। माने एठारे नायिका कहूछि माने चंपा फूल रे तो भ्रमर बसे नाही। तो सही परंपरा माने सही भली जदि हुए तेबे ए जीवनटा शरीर रे न रही कि बाहरी जीव। माने एठारे से निजको चंपा फूल एवं नायक को भ्रमर भावरे विचार करुछि। नागर भावे पद्मिनी सुरभि निलय मुद्रित करी न रखे सुधाकर लय कि करिबिटी तेमंते दही हेबे निरते स्वर्ग सुत मते। सेपटे नागर पुणी विचार करुछि बा भाबुछि सही सुंदरित पद्मिनी सुगंधर निलय बा सुगंधर वासस्थान। से जेपरि हृदय को मुद्रित करी चंद्र प्रति ध्यान रखे नाही। माने आमे जानिछे पद्मर संपर्क सूर्य सहित, से चंद्र सहित संपर्क रखे नाही। चंद्र समय रे से मुद्रित हेकी रहे आ सूर्य उदय हेले जे प्रस्फुटित हुए। तो ठीक सही भली एई नारी बा नायिका भी जेहेतु पद्मिनी, तो सही पुरे जदि से भी मो मुख चंद्र को न चाहि आखि बुझी दिए तेबे मु कोन करिवि। केवल सगर सुतंक परि सब बेले पड़ी होथिबि। कपिल मुनि अभिशाप रे सगर सुत माने सब बेले जोड़ुथिले। तो सेई मानक परे मु जोड़ुथिबि बोली एठारे नायक विचार करुछि। बाली रूप गर्भे भाली बोलंती जगते
ନାହିଁ ତ ମୋ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତେ ଆଉ ଆଗତେ ନହିବ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଯୁବା ଚିତ୍ତ ନ ମୋହିବ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଗର୍ଭରେ କହୁଅଛି ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅତୀତରେ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଜନ୍ମିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ରୂପ ଯୁବା ଚିତ୍ତକୁ କାହିଁକି ବା ନ ମୋହିବ। ପୁରୁଷ ଭାବେ ପୂତନା ମର୍ଦନ ନନ୍ଦନ, ହୋଇ ନାରୀ ଈର୍ଷ୍ୟା କି ଛାଡ଼ିବ ମଦନ, ଛନ୍ନ କରିବ ତା ଭାଳି ସ୍ତନ ବ୍ୟାଜେ ଅଛି ପୁଣି ଶମ୍ଭୁକୁ ସମ୍ଭାଳି। ପୂତନା ମର୍ଦନ ନନ୍ଦନ, ପୂତନା ମର୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପୂତନାକୁ ମାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ହଉଛି ମଦନ। ତ ପୁରୁଷ ଭାବୁଛି ଯିଏ ପୂତନାକୁ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଦନ କଣ ନାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଛାଡ଼ିବ? ମଦନକୁ ଶିବ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସ୍ତନ ରୂପକ ଶମ୍ଭୁକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି। ଏଣୁ ମଦନ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ରାମା ଚିନ୍ତି ବୀର ଉର କଠିନ ପାଷାଣ, ରସିତ ନହିବେ ପରା ସେହେମ ରସାଣ, ଗୁଣି କସତା ବିହନ୍ତି ହେମ ଅଙ୍ଗୀ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଉରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ତ ଏଠାରେ ରାମା ବା ରମଣୀ ଭାବୁଛି ବୀରର ହୃଦୟ ତ ପଥର ପରି କଠିନ, ପାଷାଣ ପରି କଠିନ। ସେ ସୁନା କଷିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କଷଟି ପଥର। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ କି? ଏମିତି ସେ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହେମ ଅଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା। ତ ଏଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଷଟିରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କଷିବେ। ମାନେ ନାୟିକା ବିଚାର କରୁଛି ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନା ଅଙ୍ଗୀ ବା ହେମ ଅଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନାୟକର ହୃଦୟ ହେଉଛି କଷଟି ପଥର। ତ ସେ ତା ହୃଦୟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କଷିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ସିଂହାଣ ବିଚାରେ ମୋତେ ନ କରିବ ଦୟା, ଗିରି ପରୀରେ କଠୋର ହୃଦୟ ଉଦୟା, ଏଥୁ ଭରସା ହୁଅଇ ଭଲ କବି ନାରିକେଳ ଉପମା ଦିଅଇ। ତ ସିଂହାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର, ତ ଏଠାରେ ନାୟକକୁ କୁହାଯାଉଛି। ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଜାତ ହେଇଥାଏ, ତ ସ୍ତନକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚତୁର ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀର କଠିନ ସ୍ତନ ରହିଅଛି, ତାହା ପର୍ବତ ପରି କଠୋର, ଏଣୁ ମୋତେ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ଭଲ କବିମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତନକୁ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ବାହାର କଠିନ ହେଲେ ବି ତାର ଭିତରଟା କୋମଳ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଭରସା ହେଉଅଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ନାୟକ ବିଚାର କରୁଛି। ଭାବୁ ଦୁହେଁ ହୋଇଲା ନିର୍ମଳ ଭାବ ଆଶା, ଦେଖି ସୁଖୀ ବୃଦ୍ଧି ଆଜ ଭେଟ ହେବା ଆଶା, ବେନି ଗଲେ ନୀତି ଆସେ କାବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଙ୍ଗେ ଯଥା ଆନବୃତ ବସେ। ତ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ଦୁହେଁ ଏହିପରି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଗ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପାହିଗଲା, ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଆଶା ବଢ଼ିଗଲା। ଦୁହେଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେପରି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଶେଷ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାତି ଶେଷ ହେଇଯିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କର ସେଇ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବା ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ବଦଳିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଜାତ ହେଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଦ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ, ଏତ ପରାକୃତ କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ପ୍ରାନ୍ତ ସତ, ଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏଥି ଅଛି ବିଶେଷତ, ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର କହେ ବୁଧ ପ୍ରମୋଦ କରାଏ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ପରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ, ଆଉ ଏହାର ଏହି ଛାନ୍ଦଟା ଶେଷ ହେଲା। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଅଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନୈଷଧ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି। ନୈଷଧ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟିଏ ଜନପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ, ତ ଏହାକୁ ନୈଷଧ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।